नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने थरके दुईटी लेखाए नड़िया नहीं 8टी नड़िया को केते थररे गणिला। तो पिला माने थरकरे नड़िया वाला कते दुईटी लेखाए नड़िया देउथिला ताले 8टी नड़िया को से केते थररे देइथिला 4 थररे देइथिला पिला माने हम माने पढिथिले। तापरे एठी त माने पेंसिल सहायता रे 4 थर लेखि नब। थरकरे दुईटी लेखा नड़िया नेले 8टी नड़िया को से केते थररे गणिबो ना 4 थर लेखाए गणिकी देबो। केते थर गणिबारु 12टी लेंपु हैला ताले पिला माने हम सेठी देखिथिले एक पुंजा माने 4टी लेंबु थिला ताले लेंबु पाला 12टी लेंबु को केते थर गणिकी देला ना 3 थर गणिकी देला हैला 4टी लेखाए ताले एठी त माने 3 थर लेखि नब। तापरे 24टी कदली को केते थर रे गणा गला 24टी कदली को पिला माने केते थर रे गणा गला एठी त माने गणिथिबो 1 डजन कहले 12टी 2 डजन कहले 24टी हैला 1 डजन कहले कोन 12 बार 24 ताले 2 डजन कदली सस्मान 24टी कदली ताले 2 थर कणा हला त माने एठी कोन लिखिबो ना 24टी कदली को केते थर रे कणा गला ना 2 थर। तापरे किए बेसी थर गणिला किए बेसी थर पिला माने गणिला ना नड़िया वाला काहेकि ना से 8टी नड़िया को थर करे 2टी लेखा करी गणी नेला हला ताहले एठी किए बेसी थर गणिला नड़िया वाला हला एठी त माने कोन लिखिबो ना नड़िया वाला। तापर कोन देछि थरके 4टी लेखाए गणी थिले 8टी नड़िया केते थर रे होइथांता। थर करे जदी 4टी लेखाए गणी थिले 8टी नड़िया केते थर होइथांता ताहले 2 थर होइथांता काहेकि ना थर करे 4टी 2 थर रे आउ 4टी 4 4 मिसले 8 हैला ताहले थर करे 4टी लेखाए गणी थिले 8टी नड़िया केते थर होइथांता ताहले 2 थर होइथांता। थरके अधिक जिनिस नेई गणिले कौन सुविधा हुए। थरके अधिक जिनिस नहीं गणिले कौन सुविधा हुए पिला माने अधिक जिनिस नहीं आमे गणिले कौन सुविधा होई थाए ना अल्प थरे गणिबा को होई थाए हला अल्प थर रे गणी होई जाई थाए हला। थरके बेसी संख्यक जिनिस नहीं गणिले अल्प थर गणिबा को होई थाए। ठेकुआ और माकड़ उभयक पाखरे 20टी लेखाए कोड़ी अछि 20टी कोड़ी को किए केते थर गणिबो ताले पिला माने ठेकुआ पाखरे 20टी कोड़ी अछि माकड़ पाखरे मध्य केते 20टी कोड़ी अछि ताहले उभयक पाखरे 20टी लेखाए कोड़ी अछि 20टी कोड़ी को किए केते थर गणिबो ताहले 20टी कोड़ी को ठेकुआ केते थर गणुची ना थर करे से 1 2 3 4 थर करे से 4टी गणुची हैला ताहले 20टी कोड़ी को से केते थर रे गणिबो ना 5 थर रे गणिबो एठी त माने लिखि दबो 5 थर रे। तापरे एठी मांकड़ पाखरे मध्य 20टी कोड़ी अछि से थर करे केतेटी लेखाए कोड़ी गणुची 1 2 3 4 5 ताहले 20टी कोड़ी को मांकड़ थर करे केतेटी लेखाए गणुची ना 5टी लेखाए गणुची ताहले से केते थर गणिबो ना 4 थर गणिबो हैला 4 थर रे गणिबो 20टी कोड़ी को से 4 थर रे गणिबो के पिला माने ना मांकड़ 20टी कोड़ी को 4 थर रे गणिबो आउ ठेकुआ जेहेतु से थर करे 4टी लेखाए कोड़ी गणुची ताहले से 5 थर गणिबो। तापर प्रश्न पिला माने कोन देछि 30टी दीप को किए किपरि गणिले देख 30टी दीप को किए किपरि गणिले देख पिला माने एठी अंजन 30टी दीप को किपरि गणिला केते थर रे गणिला ना प्रथमे से 1 2 3 ताले प्रथमे से 3टी लेखाए दीप रो गणिला हला ताले 30टी दीप को से केते थर रे गणिबो प्रथमे से 3टी लेखाए गणिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताहले थर करे से 3टी लेखाए गणिला 30टी दीप को ताहले से केते थर रे गणिला ना 10 थर रे 30टी दीप को गणिला। तापरे देखिबा निहारिका 30टी दीप को केते थर रे गणिला थर करे से 1 2 3 4 5 थर करे से 5टी लेखाए दीप गणिला ताहले 30टी दीप को से केते थर रे गणिबो 1 2 3 4 5 6 ताहले 30टी दीप को से 6 थर रे गणिबो हला थर करे से 5टी लेखाए गणिला ताहले 30टी दीप को से 6 थर रे गणिबो। तापरे देखिबा अशोक पिला माने एठी देछि अशोक 30टी दीप को केते थर रे गणिबो थर करे से 6टी लेखाए गणुची 1 2 3 4 5 6 अशोक ताहले थर करे 6टी लेखाए दीप गणिला ताहले 30टी दीप को से केते थर रे गणिबो 1 2 3 4 5 हैला ताहले 30टी दीप को से 5 थर रे गणिबो थर करे से 6टी दीप गणिला। तापरे मौसुमी
ମୌସୁମୀ 30ଟି ଦୀପକୁ କେତେ ଥରରେ ଗଣିବ? ଥରକରେ ସେ କେତୋଟି ଗଣିଲା ଦେଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତାହେଲେ ଥରକରେ ସେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଣିଛି। 30ଟି ଦୀପକୁ ସେ 3 ଥରରେ ଗଣିଛି ନା। ଏବେ କହ କିଏ ଥରକେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଗଣିଲେ? ତାହେଲେ କିଏ ଥରକେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଗଣିଲେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଅଞ୍ଜନ ଥରକରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଗଣିଲା। ଏଠି ନିହାରିକା 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଗଣିଲା ଥରକରେ। ଏଠି ଅଶୋକ ଥରକରେ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଣିଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୌସୁମୀ ଥରକରେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଗଣିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି। ନିହାରିକା କେତେ ଥର ଗଣିଲା? ନିହାରିକା କେତେ ଥର ଗଣିଲା ପିଲାମାନେ? 1 2 3 4 5 6। ନିହାରିକା ତାହେଲେ 6 ଥର ଗଣିଲା। ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା 6 ଥର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30ଟି ଦୀପ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ କମ ଥର ଗଣିଲା? କିଏ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ ଥର ଗଣିଲା? ମୌସୁମୀ କମ ଥର ଗଣିଲା ହେଲା। 30ଟି ଦୀପକୁ ସେ ଜମା 3 ଥରରେ ଗଣିଲା। ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30ଟି ଦୀପ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ କମ ଥର ଗଣିଲା? ନା କିଏ? ମୌସୁମୀ। ଲେଖିବ ଏଠି କଣ ନା ମୌସୁମୀ। ଯେହେତୁ ସେ 30ଟା ଦୀପକୁ 3 ଥରରେ ଗଣିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗଣନା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କାହିଁକି? ଏଠି କାହାର ସୁବିଧାଜନକ ନା ମୌସୁମୀର। କାହିଁକି ନା ସେ 30ଟି ଦୀପକୁ 3 ଥରରେ ଗଣିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 10 10 କରି ଗଣିବା। 10ଟି ମହମବତୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା। କେତେ ବିଡ଼ା ହେଲା ଓ କେତେ ବଳିଲା? ପିଲାମାନେ ବଣ୍ଟି ଗଣିଲା। ଏଠି 10ଟି ମହମବତୀ ଅଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ମହମବତୀ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା। ତାହେଲେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଏଠି କେତୋଟି? ନା 1 2 3ଟି। ଏଠି 3ଟି ବଳି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏଠି କେତୋଟି ମହମବତୀ ଥିଲା? ନା ସମାନ 23ଟି ମହମବତୀ ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବୁନୁ ଗଣିଲା। ତାହେଲେ ବୁନୁ ଗଣିଲା ଏଠି 1 10। ପିଲାମାନେ 1 10 କହିଲେ କଣ 10ଟି ମହମବତୀକୁ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ଏଠି 10ଟି ମହମବତୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 1 10 ମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ମହମବତୀ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 10ଟି ମହମବତୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ମହମବତୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିଛି କେତୋଟି? ନା 1 2 3ଟି। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟି ମହମବତୀ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଲା? ନା 3 1 ହେଲା। 2 ବିଡ଼ା ଓ 3ଟି ଗୋଟିକିଆ ମହମବତୀ ଏଠି କଣ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ 2ଟି ବିଡ଼ା ଏଠି ମହମବତୀ 2 ବିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ମହମବତୀ ବଳି ପଡ଼ିଛି? ନା 3ଟି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। 23। 23 ସମାନ 2 10 3 1। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିଥାଉ ଏଠି କଣ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିଥାଉ। 1 10 ଏଭଳି ଗଣିଥାଉ। ତାହେଲେ 1 10 ମାନେ 2 10 3 1। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ନା 2 10 3 1। ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଣିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଡାହାଣ ପଟ ତମାନେ ଯୋଉ ପଟରେ କଲମ ଧରୁଛ ଯୋଉ ହାତରେ ସେଇ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବ। ତାହେଲେ ଏଇପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବ ହେଲା। ତାହେଲେ 1 10 ମାନେ 2 10 3 1। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହେଲା ଦେଖ। 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ଏଠି ତାହେଲେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଏଠି 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ 4ଟି ତୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଫୁଲ ଗଳି ପଡ଼ିଛି? ତାହେଲେ ଏଠି 1 2 3 4 5 6। ତାହେଲେ ଆଉ 6ଟି ଫୁଲ ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିଛି। 4ଟି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ 6ଟି କଣ ଫୁଲ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି 1 10 ଲେଖା ହେଇଛି। 1 10 କହିଲେ ଆମେ 10ଟିକୁ ବୁଝେଇବା। ତାହେଲେ 10ଟି ଫୁଲରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 1 10 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା। ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଫୁଲ ବଳି ପଡ଼ିଛି? 1 2 3 4 5 6। ଆଉ 6ଟି ଫୁଲ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଫୁଲ ଥିଲା? ନା ମୋଟ 46ଟି ଫୁଲ ଥିଲା। 4ଟି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହୋଇ 6ଟି ବଳିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହୋଇ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଫୁଲ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ 46 ଶେଷ ମାନ 4 10 6 1। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗଣିବ ତ ମାନେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବ। 6 କଣ ଏଠି 1 10 ମାନେ କଣ 1 10 ମାନେ କଣ ନା 4 10 6 1। ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବ।
1 10 ହେଲା। ତାହେଲେ 4 10 6 1 6 ଶେଷ ମାନ 4 10 6 1। ପତର ତଳେ ଯାହା ଲୁଚି ଯାଇଛି ପତର ଉପରେ ତାହା ଲେଖ। ପତର ତଳେ ଯାହା ଲୁଚି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି 21 ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବା, ଯୋଉ ପଟରୁ ତୁମମାନେ କଲମ ଧର ସେଇ ପଟରୁ ହିଁ ସେଇପଟ ହାତରୁ ହିଁ ଗଣିବ। 1 10 ତାହେଲେ 2 10 1 1 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ସେଇଭଳି କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଠି 50 ଅଛି 1 10 ହେଲା। ତାହେଲେ 5 10 0 1 ଏଠି ଲେଖିଦବ କ'ଣ ନା 5 ହେଲା। 5 10 ତାହେଲେ 5 10 0 1। ତାପରେ ଏଠି 1 10 ତାହେଲେ 6 10 8 1 ଏଠି ଲେଖିଦବ 6 10 ହେଲା। 6 10 8 1। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ 1 10 9 1। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ଏଇପଟରୁ ଗଣିବା, ଏପଟକୁ କ'ଣ କହିବା 1 ଆଉ 10। ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ କିଏ ଅଛି 9 ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 9 ଲେଖିଦବା। ତାହେଲେ 1 10 10 ଘରେ 1 ଅଛି, 1 10 ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 10 5 1। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ଏପଟରୁ ଗଣିବା 1 10 ତାହେଲେ 5 1 ଲେଖାଯାଇଛି। 4 10 ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 4 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା 7 10 1 1 ହେଲା। 7 10 1 1 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ଏପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବା 1 10 ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି 1 ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 1 ଲେଖିନେବା। 10 ଘରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ 7 ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 7 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 35 ଅଛି, ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି 5 ଅଛି, 1 10 10 ଘରେ 3 ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 10 ଘରେ ଆମେ 3 ଲେଖିନେବା, ଆଉ ଏକକ ଘରେ ଯେହେତୁ 5 ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଏକକ ଘରେ 5 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଏଠି 2 10 7 1। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏକକ ଘରେ 7 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 7 ଲେଖିନେବା। 10 ଘରେ କ'ଣ 2 ଅଛି, 2 10 ଯେହେତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ 2 ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏଠି 1 10 ଏକକ ଘରେ 3 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 3 1। ଏଠି 10 ଘରେ ଯେହେତୁ 5 ଅଛି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ନା 5 10। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫା କରିବାକୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏ ପିଲା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରାଗଲା। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ଦଳ ହେବ ଓ କେତେ ପିଲା କ'ଣ ବଳିବେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଏଠି କେତୋଟି ହେବ ହେଲା, 10 ଜଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେବ, ତାହେଲେ ବଳକା ପିଲା କେତେ ବଳି ପଡ଼ିବେ, କେତୋଟି ପିଲା ବଳି ପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 23, ତାହେଲେ 10ଟି ଲେଖାଏ କ'ଣ ପିଲା ନେଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଦଳ ହେବ, ତାହେଲେ 23ରେ କେତୋଟି ଦଳ ହେବ ନା 4ଟି ଦଳ ହେବ। 4ଟି ଦଳ ହେଲେ କେତେ 40 ଜଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 10 ଜଣ, 4ଟି ଦଳରେ 40 ଜଣ ହେଲା। 4ଟି ଦଳ ହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ବଳି ପଡ଼ିବ ନା 3ଟି ବଳି ପଡ଼ିବ। ଏଠି ତମମାନେ 3 ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 37 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟି ଦଳ ହେବ, ଆଉ 3ଟି ଦଳ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ ନା 30 ଜଣ ପିଲା। 3ଟି ଦଳ ହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ବଳି ପଡ଼ିବ ନା 7 ଜଣ ପିଲା ବଳି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଏଠି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଠି 31 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଦଳ ହେବ, ଯେହେତୁ 3ଟି ଦଳ ହେଲେ 30 ଜଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟି ଦଳ ହେବ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ ନା ଜଣେ ପିଲା ବଳି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତ୍ର 26 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2ଟି ଦଳ ହେଲେ 10 10 20 ଜଣ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ 2ଟି ଦଳ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ ଆଉ 6 ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 10 10 ଜଣ ହେଲେ କ'ଣ 10 3 30, ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟି ଦଳ ହେବ, 3ଟି ଦଳ ହେଲେ 10 3 30 ଆଉ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଳିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଠି ଶୂନ ଲେଖିନେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିନେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 29 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2ଟି ଦଳ ହେଲେ 20 ଜଣ ପିଲା ହେବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ ନା 9 ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲେଖିନେବ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ ନା 9 ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ 24 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 2ଟି ଦଳ ହେଲେ 10 10 20 ଜଣ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ଏଠି ତାହେଲେ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲେଖିନେବ, କେତେ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ ନା 4 ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ କରିନେବ।
तापर प्रश्न पिला माने कौन देछि गछमूल खोलरे बिलुआटीए गछ उपरे गोटिए काऊ ओ 63टी शुआ साथी होई रहुथिले दिने शुआ माने गछकु फेरिले नाही गछमूल खोलरे पिला माने गछमूल खोलरे बिलुआटीए गछ उपरे गोटिए काऊ ओ 63टी शुआ साथी होई रहुथिले दिने शुआ माने गछकु फेरिले नाही त माने गछकु देखि पारुथबो गछमूल खोलरे बिलुआटीए रहुछि आउ गछ उपरे 63 जण शुआ साथी होई रहुथिले आउ कौन तांको सहित गोटे कुआ मध्य रहुथिले हठात कौन हैला ना शुआ माने आउ कौन गछकु फेरिले नाही तापरे कौन हैला देखिबा काऊ बिलुआ दुहे खोजी बाहरिले शुआ मानकु जालरे पड़िथिबार देखिले बिलुआ शुआ मानकु कहिला डरिले मरिबो मु जहा कहूची कर तुमे माने मला परी पड़ी रुह मु बुदामुळे लुचुछि आगो गोड़ दुईटी टेकिले काऊ का का करिबो तुमे माने उड़ी जीव पिला माने तापरे देखिबा कौन हैला ना शिकारी आसिला शिकारी मला शुआ भाबी जालरू गोटिए गोटिए शुआ बाहरे रखिला बिलुआ गणी चलिला जेतेबेले 63टी शुआ हैला बिलुआ आगो गोड़ दुईटी टेकी देला आउ का का काऊ कौन कला ना का का कला शुआ माने एका बेले गछ उपरकू उड़ी गले तापरे बिलुआ को पचारिला काऊ एते शुआ को किपरि गणिल बिलुआ कहिला देख मु किपरि सहजरे गणिली गोटिए शुआ त्रिभुजरे पिला माने एक लेखा हला चारटी शुआ कौन त्रिभुजरे प्रत्येक त्रिभुजरे एक एक लेखा गला एपरि भाबरे बिलुआ गणिला तापरे 9टी शुआ 9टी शुआ को कौन एक एक करी त्रिभुजरे रखा हला तापरे 10टी शुआ 10 को कौन एठी ब्रैकेट रे माने कौन चतुर्भुज करी रखा हला तापरे 20टी शुआ को 10 10 करी कौन एठी चतुर्भुज करी रखा हला तापरे एठी 21टी शुआ 21टी शुआ को कौन एठी 10 10 करी चतुर्भुज रे रखा गला आउ एक बड़ी पड़िला ताकू त्रिभुज रे रखा हला तापरे एठी 45टी शुआ अछि 10 10 करी 4टी चतुर्भुज रे रखा गला आउ कौन 5टी शुआ को त्रिभुज रे एक एक करी रखा हला तापरे 63टी शुआ को कौन हला ना 6टी चतुर्भुज करा हला 10 10 करी 60टी शुआ को रखा गला आउ 3टी जो बड़ी पड़िला ताकू त्रिभुज रे रखा हला नेक्स्ट क्वेश्चन बिलुआ कहिला मु किपरि गणिली देखिलो एबे तुमे सही बड़ी संख्या कार्ड तयारी कर पिला माने एटी 30टी शुआ अछि तम माने कोन करिवो ए बड़ी चतुर्भुज तयारी करि नेबो एटी तम माने 10 10 लिखिनबो प्रत्येक कार्ड कोन करिवो ना 10 10 लिखिनबो जेहेतु एटी 30टी शुआ अछि तापर एटी कोन दैछि ना 47टी शुआ तापर किपरि लिखिबो एटी ए भलिया घर करि नेबो एटी तम माने 10 10 लिखिनबो एटी 40टी शुआ तापरे जो शुआ बड़ी पड़ले तांको एई त्रिभुज रे लिखिनबो ला माने आउ केतोटी ताले बड़ी पड़ला आउ 7टी ताले तम माने एटी 7टी त्रिभुज तयारी करिवो एटी एक एक लिखिनबो तापरे 57टी ताले तम माने एटी कोन करिवो ना 5टी ए भली चतुर्भुज तयारी करि नेबो सबु चतुर्भुज रे 10 10 लिखि नेबो एठी 50टी शुआ आउ केतोटी बड़ी पड़ला ना 7टी त्रिभुज तयारी कर नेबो एठी सबुतरे एक एक लिखि नेबो एभली भाव में पिला माने तम माने पेंसिल साहाय्य लिखि नब तापर पिला माने अभ्यास कार्य आमे नेक्स्ट क्लास रे करिबा वीडियोटी नहले कोन लॉन्ग हे जिवो ता पूर्व तब मानकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूली पड़ी थैंक यू।